वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कम् दधानमच्छच्छ वियज्ञसूत्रम् भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् संवीतकौपीनमुदञ्चिताङ्गुलिम् समुज्ज्वलन्मौञ्जिमदोपवीतनम् सकुण्डलं लम्भिशिखासमावृतम् तमाञ्जनेयं शरणं प्रपद्ये आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोत्पात नाशनाय नमो नमः। सीताविमुक्त श्रीरामशोकदुःखभयापः तापत्रितयसंहारिन् आञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आधिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्त कर्तव्यभ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। वज्रदेहाय कालाग्निरुद्राय अमिततेजसे ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। रामेष्टं करुणापूर्णं हनुमन्तं भयापहं शत्रुनाशकरं भीमं सर्वाभीष्टप्रदायकम् कारागृहे प्रयाणेव सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे जले स्थले तदाकाशे वाहनेषु चतुष्पथे गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां नास्ति विपत्क्वचित् सर्ववानरमुख्यानां प्राणभूतात्मने नमः। शरण्याय वरेण्याय वायुपुत्राय ते नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्ति अञ्जनासुतम् अर्धसिद्धिं च कीर्तिं च प्राप्नुवन्ति न संशयः। जप्त्वा स्तोत्रमिदं मन्त्रं प्रतिवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने प्राप्ते वादे लभेज्जयम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यः विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकनिवारक शत्रून् संहर मां रक्ष श्रियं दापय भो हरे इति विभीषणकृत सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत्स्तोत्रम्।